Okay, so we are going to identify Mindanao cities. Basic na kayo, good. So, kung makatandaan. So, kailan pinakauna? Okay. Pinaka, Ma'am Aping. Bigo City! Wala na, pero ano to, Apin? Wala to, Cotabato City! Yes, Cotabato City! Next. Polag City! Hala, wala. Wala na, Zamboanga City. Mindanao. Kaysa lang ha, Tagum City. Isa man mo ah. Panabo City! Panabo City. Manantagum. Next. Juan. Adel pa. Davao Oriental. Dili, city. Mati City. Mati City. General Santos City. General Santos City. Butuan City. Butuan City. O diba, ako arang Butuan. Samal City. Samal City. Kidapawan City. Kidapawan City. Kabalo na, hawad lagi mo. Ano na? Cotabato City. Wala, hawad sila. Iligan. Iligan. Wala, another. More. And Region 11. 1, 2. Mindanao. Daghan kayo, uy. Sige pa. Sige pa. Masa pa man. Katong bag-o lang bombahan. Kanang padulong kag Marawi City. Kanang padulong kag Cagayan, unsa man na? Bayugan City. Bayugan, wala yung Bayugan. Isa pa. Bukidnon. Bukidnon, wala. Isa pa. Sa region 11, na isa. Kanang City of the Bukidnon. nasa Davao Oriental. Davao Oriental? Kabalo. Cities Nabalon. nasa kuan. Ay, pinakanako na lang ako. Nasa Jensan. Nasa Jensan. Una sa Jensan. Sunod sa Jensan. Jensan. Una sa Jensan? Sunod sa Jensan. Sunod. Di man siya familiar. Jensan. Lima ko kabalo. Ay, kanang ginatuan, kanang island gani. Ang sunod sa Buda, unsa man? Sunod sa Buda. Bukidnon gyud ko gayon ganyan. Dili. Bukidnon, unsa ka city ang unsa Di ba siya? Balay. Dili po. V, start with letter V. Valencia. Valencia!